de la dernière fois. Ben, alors, donc la dernière fois, je n'ai pas le principe de gestion de la mémoire. On a là, il y a une mémoire interne. C'est considéré comme une boîte, un petit peu. Il y a un ensemble d'adresses. Donc, chaque octet ou chaque 2 octets, ça dépend de la taille du mot mémoire. On va considérer que c'est toujours un octet. Donc, chaque octet, je donne une adresse différente. Et quand on va stocker les choses qui ont une mémoire interne, ça veut dire qu'on va copier les valeurs de ces choses-là au niveau de l'adresse associée à quelle حاجة هذه. OK. Donc, on va avoir des adresses contiguës. معناها في وسط الميموار نتاعي عندي par exemple من 0 حتى ل 1024. Si ma mémoire تاعي نتاعها سي حتى هي لما حالة حتى 1023 مش 1024. Si la mémoire نتاعي تاعي Oui. Madame, c'est de partager l'écran. J'ai partagé? Non? J'ai pas partagé? Oh, pardon, voilà, voilà c'est bon. Merci. Donc, je disais, donc en fait, là, donc on revient un peu à cet exemple-là. Donc, on va avoir une mémoire interne, un ensemble d'adresses de mémoire indique, et après, on va copier ou sauvegarder, charger des choses sur ces mémoires. Ça peut être du code, ça peut être le PC. Et quand on a un bloc de données, un time, je ne sais pas, 100 octets, donc on va avoir 100 adresses différentes. Il y a 0 par exemple et il se termine à l'adresse 100. Donc, كل حاجة عندها l'emplacement نتاعها en mémoire et elle a une adresse de départ et en général عندها التايم نتاعها قداش خدات في l'adresse. On a aussi, il y a 2 types d'adresses. Il y a les adresses logiques et les adresses physiques. Les adresses logiques sont les adresses les différentes parties de mon processus relativement uniquement à ce processus-là. Donc, le processus comme étant un bloc en fait, toutes les adresses qui ont ce processus font partie d'un espace d'adressage logique. Donc, le processus, je vais avoir en fait des adresses relatives uniquement à ce processus, comme s'il était tout seul. On a des adresses physiques, voilà un espace d'adressage physique, les adresses qui sont supportées par la mémoire. Donc, mémoire, les différentes adresses, les mangudines. Quand on va charger des processus en mémoire, on va avoir en fait les adresses physiques associées aux processus. Et en général, si je charge le processus en entier, ça veut dire que je vais prendre أول adresse بديت ستوكا فيها البروسيسوس نتاعي et toutes les adresses logiques اللي كانوا في البروسيس هذاك باش نزيدهم أول adresse. Par exemple, si j'ai une adresse logique égale à 10 في وسط البروسيس 1 نتاعي وأنا quand j'ai chargé mon process 1 il était à l'adresse 20 donc l'adresse logique 10 باش تولي الفالور نتاعها 30. La valeur physique associée ليها هي 30. Donc عندنا un composant physique, les Memory Management Unit, ou le MMU, qui lui se charge de cette translation d'adresse. C'est pas à vous de le faire, on ne le fait pas au niveau du code, c'est un composant physique qui s'en charge, l'adresse logique, ou l'adresse physique qui lui est associée, selon le processus interne où il est chargé en mémoire. Donc, également qu'on a en fait un bus d'adressage. Donc, le bus est composé d'un ensemble de fils les différentes adresses et en conséquence, je à la taille maximale d'un processus et je la taille maximale aussi de la RAM que je peux supporter. Par exemple, on a le bus d'adresse taille 3 bits, ça veut dire qu'on ne peut avoir en tout que 8 adresses. Comme une adresse, c'est sur un octet, donc au maximum, je peux avoir une mémoire et un processus de taille 8 octets. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Pourquoi les architectures, les موجودين توا, c'est les architectures qu'elles نقبل فما 16 bits ما عادش توا. Donc il y a principalement les deux architectures 32 bits et 64 bits. Ça veut dire que j'ai 32 fils dans le bus d'adresse نتاعي. توا في جديد ولا 64. لو كان une adresse représente un octet, ça veut dire qu'avec 32 bits, je peux représenter uniquement 4 gigaoctets de RAM. Dans un système 32 bits, et mon mémoire un octet, donc une mémoire de 8 gigas, en fait, je vais avoir 4 gigas que je ne peux pas utiliser du tout. Maintenant, je suis utilisable
الطرف ما نجمو نستعملو كان les 4 premiers gigas. Pourquoi? Parce que j'ai pas suffisamment d'adresses qui peut les représenter. ما نجمش je représente en fait les différentes adresses نتاع الميموار نتاعي. باهي حكينا aussi اللي راهو pour la gestion de la mémoire عندنا انواع. عندنا la gestion contiguë de la mémoire et la gestion non contiguë de la mémoire. شنو la gestion contiguë? La gestion contiguë, c'est que quand je vais stocker mon processus en mémoire, je le stocke en entier. معناها ناخذ البروسيس الكل نحاول نحطه في الميموار نتاعو. La gestion non contiguë, ça veut dire que quand je stocke mon processus, je vais le diviser en un ensemble de petits et ces parties-là seront chargées au fur et à mesure. ما نشارجيش le processus نتاعي. Je نتاع le contigu, c'est que puisque mon processus se trouve dans des blocs l'un à la suite de l'autre, donc déjà, il est chargé en mémoire une fois pour toutes. Je ne suis pas obligée que le marab je charger ou charger. Ajoute le mémoire. Donc, le temps qu'on passe au chargement des processus dans le mémoire, comme l'autre avantage, c'est que puisque mon processus est diagramme, puisque mon processus est chargé dans le mémoire, ça veut dire que toutes les adresses. Et donc, c'est très facile en fait d'aller d'une adresse à une autre. Il suffit de rajouter un plus. Voilà, si j'avance d'un pas, ça veut dire que je vais juste l'octet du bas. Par contre, qui يبدا فما كل partie في بلاصه نبدا انا باش نتعدى من بلاصه لبلاصه لازم كل مره نعاود نعمل ترانسلاسيون d'adresse باش نعرف est-ce que ma nouvelle adresse موجوده juste بعدي ولا موجوده dans un bloc différent. Donc le calcul d'adresse il faut le dire quand c'est continu le calcul اللي ناخذ البروسيسوس نتاعي de façon continue. كيبدا عندك سباس بارتيي يعني مش ورا بعضه والميموار صحيح فارغه مش فارغه يعني فما دي سباس فارغين. Exactement. lequel je me retrouve dans le cas par une mémoire qui m'a hacké. C'est une mémoire fragmentée. معناها هكا وهكا معناها فيها beaucoup de fragments. En fait, كان نلم كي نقول له انا نمشي نسال السيستم نقول له اعطيني لا تاي ليبر نتاع الميموار يقول لي راه مثلا عندك 1 كيلو اوكتي كي alors que le kilo octet هذاك مقسوم على 3 او انا البروسيس نتاعي اقل من 1 كيلو. لو بروسيس نتاعي سي جو سي با سي le kilo c'est 1024 octets, bon, on va dire c'est 9 n'importe quoi. Donc mon process c'est 900 octets والتايم تاعو كيما هكا. اور انا هوني عندي 400 وهوني عندي 200 وهوني عندي 411. Donc je ne peux pas, si je suis dans une approche contiguë, je suis incapable de stocker les 900 octets نتاعي même si j'ai suffisamment d'espace. Donc au bout d'un moment, on va se retrouver avec une mémoire avec beaucoup de fragments et qu'on ne peut pas exploiter. Donc, ça, c'est le problème le كبير نتاع le partitionnement, le partitionnement continu. كيفاش نحط أنا l'ensemble des partitions تاعي dans la mémoire. قلنا هنا اللي راهو اليوم en fait ce qu'on va voir c'est ça. Donc, quand on parle de partitionnement ou de gestion de mémoire contiguë, on a deux années. On a le partitionnement fixe et le partitionnement dynamique. Parce que, en fait, c'est le partitionnement fixe. Elle fait deux types. Elle fait le partitionnement fixe à taille égale ou elle a le partitionnement fixe à taille différente. طبعا هكا طرف وهذا هون نطلعو دونك فوالا. دونك بالنسبه للبارتيسيونمون فيكس اليوم باش نشوفوا en fait كيفاش اسكو on peut partitionner la mémoire نتاعنا de façon définitive et ces partitions ينجموا يكونوا de la même taille ou elles de taille différente. De l'autre côté, on dit un partitionnement dynamique. Les partitions sont créées au fur et à mesure. Déjà, il faut définir, quand on dit partition, si on prend une partition, en fait, dans une partition, on peut avoir un et un seul processus. Quand on est dans on est dans une approche contiguë, contiguë
et on veut définir ce que c'est qu'une partition. En fait, une partition ne peut accepter qu'un seul processus. يعني عندي الرام نتاعي باش نمشي نقسمه en des partitions كما قلنا المره اللي فاتت l'exemple عندي لينسات ومشيت قسمتها en un ensemble de salles. كل سال تنجم تقبل اون كلاس هكا، ما نجمش نجي انا في سال ونحط برشا كلاسات، داكور سا نا با دو سونس، سينون واش نبارتيسيوني سا نسير افير. دونك انا نجي باش ناخذ الميموار نتاعي جو في لا بارتيسيوني اون ان انسومبل دو بارتيسيون، كل بارتيسيون نو بو اكسبتي كان سول بروسيسوس. دونك عندي كيما قلنا عندي دو فاسون، سوا اون فا يوتيليزي لي بارتيسيون تاي سات وقسمتها identiques, les classes كلهم قطعات. D'accord. Alors, j'ai un nouveau processus, je charge ici. Donc, je charge mon processus ici, c'est 1. Et j'ai un autre processus, je vais le charger là, c'est 2. Et j'ai un troisième processus, je vais le charger là, c'est 3. Mais, j'ai un مشكلة حسب رايكم لو كي نقسموا les tailles internes ولا les différentes partitions internes نستعملوا la même taille. وقت اللي يجي بروسيس صغير على الاخر باش يخلي برشا فارغ هكاك، وينجم يجيك بروسيس اكبر من التاي اللي انت حاطيه. Très bien. Donc, عندنا زوج مشاكل كما قلت بالضبط يعطيك الصحة. Donc, si on a un petit processus, le processus va laisser un énorme espace vide qu'on appelle un fragment. Le fragment, c'est une partie de la RAM qu'on ne peut pas exploiter. Puisqu'on a dit que chaque partition ne peut accepter qu'un seul processus, dans ce cas-là, je ne peux pas mettre un autre processus fait que le fragment هذاك. هو الشيء يقول القائل علاش انا نعمل partition du coup. En fait, la partition, ça te permet, ça donne un peu d'espace pour ton processus. Lequel mon processus est chargé dans une partition qui m'a et le processus augmente de taille à un moment ou à un autre, les données نتاعو كبروا ولا صارت معناها زادت عليه حاجات. Dans ce cas-là, et comme toutes les partitions ont la même taille, donc en fait, il est obligé de rester dans la même partition et donc ça lui donne de la marge pour pouvoir augmenter l'espace. Mais pas un risque qu'il est là, parce que le processus dit même aujourd'hui avec une très petite taille et donc c'est un fragment qui sera perdu dans ce cas-là. Donc, si j'ai un processus de petite taille, le fragment gaspillage, et si j'ai un processus de très grande taille qui ne peut pas être mis dans une partition, en fait, il ne pourra jamais s'exécuter. On joue un arme dans le partitionnement à taille égale. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer d'utiliser une taille de partition qui est supérieure à toutes les tailles de processus possibles. Ce que vous le comprenez certainement est impossible avec les processus actuels. تصور كاين جيت انت حصلت قلت لي راهو مثلا كروم ما ينجمش يقبل اكثر من 3 onglets خاطر sinon il va prendre trop d'espace en mémoire. Donc dans ce cas-là, puisque انا en fait vous avez compris en fait الطريقه هذه ما عادش نجموا نستعملوها avec les processus actuels ولا ما نجموا نستعملوها كان le système القدم قبل كان c'était possible. Maintenant ce n'est plus possible. En fait je vous le montre parce que c'est important de comprendre les problèmes historiques معناها كيفاش وصلنا للحاله اللي احنا فيها توا ou les problèmes اللي يجيو مع كل situation. Donc à taille égale الحاجه الخايبه فيه معناها la partition doit être suffisamment grande pour accepter tous les processus et donc باش نمشيو في تكبير les partitions, mais قد ما تكبر في البارتيسيون قد ما الفراغمونتاسيون تقعد. Ça on appelle ça en fait une fragmentation interne. علاش اسمها interne? Parce qu'elle est à l'intérieur de la partition. Donc là on va avoir une fragmentation interne de plus en plus grande. Mais attention الحاجه الباهيه في البارتيشنمون à taille égale. Donc ça ce sont les inconvénients. La chose positive, c'est que le calcul des adresses est très facile. علاش؟ على خاطر en fait je connais les adresses de départ des différentes partitions تاعي. نجم انا من غير ما تقول ما نعطي l'adresse exacte نتاع le début de mon processus, نجم le système il dit le processus هذاك موجود في البارتيشن numéro 2. Et comme on connaît les tailles des différentes partitions, elles sont toutes égales, donc je sais, là, la partition numéro 2, elle commence à l'adresse telle. On n'a pas besoin de sauvegarder
les adresses de début, pour faire le calcul, on n'a pas besoin de faire des sommes كبار. Ce sont des puissances de 2, les adresses هذوما, donc le calcul est facile. معناها retrouver un processus pour le système et calculer les nouvelles adresses physiques à partir des adresses logiques, c'est beaucoup plus facile avec le partitionnement à taille égale. D'accord? Il y a de l'espace de fil aussi pour augmenter la taille d'un processus au besoin. Donc, puisque les fragments, les partitions sont plus grandes, donc le processus, il peut augmenter de taille. Est-ce que c'est clair? بالنسبة le partitionnement à taille égale. Oui? مدام Oui, madame. بليت نجم تعاود تفسرنا كيفاش معناتها ناخذوا كي ناخذوا تاي نتاع البارتيسيون اكبر من تاي لي بروسيسوس نتاع تو لي بروسيسوس شنو يصير بالنسبه لي بروسيسوس هذوكم؟ انت en fait احنا اش قلنا une partition ديما حط في مخك une partition c'est كيما une salle نتاع قرايه ولي بروسيسوس هما تلامذه. دونك لو كان انا ناخذ لا سال صغيره شنو يصير؟ كي تبدا عندي دي كلاس كبار اللي فيهم اكثر من مثلا الساي ترفع كان 30 شيز وين عندي 40 étudiants. Donc les 40 étudiants puisque يلزمهم يقراو كل مع بعضهم ماهمش ils pourront jamais avoir de cours. ما نجمش يقراو. Celui qui crée le système, le concepteur du système, quand il va définir une taille de partition, il définit une taille qui soit suffisante pour le processus possible et là je me faire. فهمني ولا؟ donc لو كان نعرف اللي عندي في الانسات ما نعرفش انا قداش من جروب عندي في الانسات عندي 50 جروب اكبر جروب التاي نتاعو 70 في 70 étudiants. donc كي نحب نعمل partitionnement fixe à taille égale نمشي نقسم لي كلاس à ce que toutes les classes فيهم 70 chaises. Et qu'est-ce qui se passe? اللي هما 70 c'est bon 70 في 70 ينجموا يقعدوا مرتاحين. اللي هما 35 مثلا dans une classe ولا 20 في كلاس الباقي نتاع لي شيز يقعدوا فارغين. Tu as compris? Ok, merci madame. Okay. مدام Oui. بلي ما قلنا احنا في البارتيسيون هذه التاي دو لا بارتيسيون لازم تكون supérieure au taille de processus. تو هو اما هو اللي يعرف البروسيسوس اكبر بروسيسوس باش كيما نقولوا فهمتني كيفاه مدام؟ معناها كيفاه يعرف اكبر تاي؟ J'ai compris. Tu as parfaitement raison. En tout cas, dans les systèmes actuels, ما عادش تعرف شنو هي التايم تاع البروسيس. ما فماش une taille maximale du processus. ما فماش حاجة اسمها la taille maximale d'un processus. Elle est limitée uniquement par l'architecture نتاعك. لو كان عندك معناها il faut avoir une taille suffisante qui présente les octets تاعها الكل avec des adresses. هكا هذيك الليميت الوحيد. Mais قبل وقت اللي كانوا يستعملوا ce type de répartition شنو يعمل؟ en fait يعرفوا on va dire taille limite peut-être. En fait ça suppose انت لازم يكون عندك une taille limite في الاخر. كان ما عندكش une taille limite tu ne peux pas utiliser ce type d'algorithme. لو كان قبل كانوا معروفين les processus نتاعنا ils ne peuvent pas dépasser une certaine taille معروفه. donc il suffit باش تاخذ انت التاي دو لا بارتيسيون تبدا اكبر من تاي ديك هكا معناها حاجه متداوله معروفه. لو كان عندي un process اكبر ما نجم نعمل له حاجه فهمت؟ C'est pour ça d'ailleurs là c'est une solution qu'on ne peut pas vraiment appliquer dans le système actuel, c'est pas possible. واضحه؟ Bien madame, merci. Rien. Donc la deuxième façon, c'est d'utiliser des partitions à taille différente. Je معناها les partitions à taille différente. معناها ناخذ انا الميموار نتاعي et puis في السيستم نقول راهو je vais diviser ma mémoire en différentes tailles. Donc je vais prendre ça. Je vais dire مثلا باش نحط دو كعبتين التاي نتاعهم 5 باش نحط كعبتين التاي نتاعهم 10 نحط واحدة التايم نتاعها 15 نحط واحدة التايم نتاعها 20 par exemple. Donc شنو باش يصير si j'ai plusieurs processus qui arrivent احنا عندنا la file d'attente de la mémoire اللي هي باش en fait on va charger les processus هذوكم
Donc, j'ai un ensemble de processus qui veulent être chargés en mémoire. Ils aiment charger le processus dans la partition adéquate. Donc, oui, est-ce que je vais charger mon processus? Donc, supposons que je vais donner les times. هذا التايم تاعو 3 هذا التايم تاعو 7 وهذا التايم تاعو 12. Qu'est-ce que je dois? أول بلاصة ترفعوا. أول بلاصة ترفعوا. باهي. Ça c'est une bonne approche. هو تجي نقول 3 نقول أنا هي أول بلاصة في الجماعة هذوما باش ترفعني. باهي. اسكو كي يبداو ماهمش منظمين باغ تايم معناها كي تبدا الأولانية التايم تاعها Est-ce que ça marche aussi? خاطر أول بلاصة ترفع ça veut dire 3 باش يجيني في 20. أحسن بلاصة نقعد أقل بلاصة مثلا أقل بلاصة ترفع أول بلاصة. Donc il me faut chercher l'endroit, en fait la partition la plus petite qui puisse le contenir. 3, la plus petite qui puisse le contenir, c'est la partition. Les tailles تاعها قد 5. Voilà. Donc je vais placer 3 متاعي ici. Maintenant شنو المشكلة اللي تنجم تجيني؟ المشكلة اللي تنجم تجيني لو كان عندي أنا 3 et 3. باهي 3 3 et 3. D'accord? نبلاسي 3 الأولى غادي، نبلاسي 3 الثانية غاديكا. شنو نعمل؟ هي تقعد تستنى اللي تفرغ هي نحطها في أصغر بلاصة من بعض. صحيح يعطيك الصح. دونك كوم جو دي أنا كيما قلت أنت توا يا تقعد تستنى يا تاخذ أول بلاصة en fait أصغر بارتيسيون تنجم ترفعها. وقتها j'ai défini 2 types d'algorithmes. En fait كي نعاودو نرجعو هوني للبارتيسيون تاعنا اش قلنا راهو بارتيسيونمون فيكس تاع ايغال بارتيسيونمون فيكس تاع ديفيرونت وفي البارتيسيونمون فيكس تاع ديفيرونت عندي زوز انواع عندي A une seule file d'attente والا A plusieurs files d'attente. تفكروا كي حكينا على plusieurs files d'attente وقتاش في انا الجوريثم حكينا على plusieurs files d'attente vous vous rappelez؟ وقتاش حكينا على plusieurs files d'attente؟ صحيح في البريوريتي. دونك قلنا احنا عندي انا des algorithmes priorité définir une seule file d'attente pour toutes les priorités والا chaque priorité je vais définir une file d'attente différente. نبداو ب une seule file d'attente بالنسبه توا للميموار. on va supposer اللي انا عندي une seule file d'attente اللي فيها لي بروسيسوس محطوطين كيما هكا. دونك لو بروسيس نيميرو 3 التايم تاعو 3 باش يتحط غادي التايم تاعو 3 باش يتحط في الثانيه. ومن بعد si j'ai une seule file d'attente qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la même file elle va desservir les partitions الكل. donc 3 هذا وين باش يتحط du coup? في 10 صحيح. donc je vais mettre ici le process 3 ويقعد هذا فارغ. ça c'est aussi une fragmentation interne. c'est un fragment interne. ومن بعد السبعه وين يتحط؟ لوجيكمون 7 وين يتحط؟ 15. ثانيين قبل ال 15 عندي 10 واحدة أخرى. دونك لوجيكمون باش يتحط في ال10 الأخرى. نحط 7 إيسي. باهي ومن بعد ال 12 وين باش يتحط؟ 15. 15 12 و 15 بابا. دونك ال 12 في ال 15 يقعد هذا فارغ. ومن بعد الثمانية في 20 pas le choix. ومن بعد supposons اللي بعده جات 2 باش تحط هوني. دونك 2 نتاعي باش تحط هوني. وكان بعد الاثنين هذيك تجيني حاجة أخرى اللي مثلا فيها 15 وحل. سي لوجيك باش نوحلو احنا لا محالة. خاطر ما عادش je n'ai plus de partition qui puisse supporter les process نتاعي. mais ce qui est vraiment dommage c'est que كي نجمعوا les fragments internes اللي نلقاوهم on peut largement charger ال 15 هذيك وحتى أكثر منها. donc ça c'est le problème qui va se poser وقت اللي تبدا عندك انت une file d'attente unique. le problème c'est que tu vas placer des processus. donc هوني كيبدا عندي une seule file d'attente. en fait on va على الاخر
la fragmentation interne. Donc, tu vas placer les processus. Les processus ne vont pas attendre. Selon l'ordre, les process, ils vont s'exécuter tout de suite. Cela dit, tu peux avoir des processus très petits qui vont occuper des espaces qui sont très grands. Et donc, au lieu de laisser les processus plus grands exécuter une énorme fragmentation interne. Et donc, les processus très grands ne pourront pas s'exécuter. En fait, ce qui est encore plus dommage, c'est que le processus est ثلاثة والبروسيس هذا ثلاثة وحتى وكان يوفى البروسيس وحتى وكان يوفى البروسيس هذايا ب 10 وحتى وكان يوفى ب 10 هذايا ال 15 ماهوش في نجم اكزيكوتي معناها même si j'ai terminé 4 processus auxiliaires, les processus de grande taille ne pourront pas s'exécuter. Donc هوني ولا عندي un problème d'exécution des processus à grande taille. رغم اللي انت في بالك بروحك حسبت لهم اسباس وخليت لهم اسباس pour eux. En fait, cet espace peut être occupé par des processus plus petits quand on n'a pas le choix. Et donc, les processus très grands ne pourront pas s'exécuter. معناها الاثنين كان جي استنى شويه راه كان ينجم يخدم على 5. Or, هو شد ال 20 وخلى ال 15 يستنى. Vous voyez un peu le problème? C'est clair? نقدر نحكيو على فامين دونك لهنا. On peut considérer que c'est de la... En fait, il y a famine. Alors, la famine, ça suppose que le processus ne s'exécutera jamais. Mouni, en fait, puisqu'il est dans la file d'attente, il suffit que le processus pourra s'exécuter. Donc, ce n'est pas vraiment de la famine, mais c'est plutôt partie. Sauf si, bien sûr, dans la file d'attente, il y a les processus plus petits devant. la famine. اما لو كان البروسيس قاعدين يتشارجيو فيرست ان فيرست اوت ما عنديش مشكل نتاع فامين معناها لا فامين c'est pas dans l'algorithme de répartition des processus dans la mémoire mais c'est plutôt dans l'algorithme d'ordonnancement في file d'attente غادي من تظهر الفامين c'est l'ordonnancement dans la file d'attente qui va définir est-ce que le processus pourra s'exécuter ولا لا مش le placement نتاعو هذوما on appelle ça des algorithmes de placement هذوما اللي نحكيو عليهم هذوما الكل on appelle ça des algorithmes placement. معناها وين قاعد نبلاسي في لي بروسيسوس نتاعي او ميموار. مدام الحكايه هذه ولا وي نجمو معناتها الالغوريثم تاع الاوردونونسمون ياثر على الالغوريثم تاع لومبلاسمون معناتها هوني نجمو نحلو بروبليم. absolument tout à fait l'algorithme تاع الاوردونونسمون ياثر برشا انا توا قاعده نخدم فيه فوق mais ينجم يكون l'algorithme d'ordonnancement تاعك هوني à long terme هذا راهو l'algorithme qui va placer les processus dans cette file d'attente c'est l'algorithme d'ordonnancement long terme كان تتفكروا c'est lui qui va décider ce que le processus sera chargé en mémoire ولا لا. Si l'algorithme d'ordonnancement à long terme يجي ينظم لي les processus par taille معناها يحط la plus petite d'abord مثلا والا تجي تقول انا pour éviter المشاكل نجي نحط la plus grande d'abord معناها الاكبر les processus الأكبر نحطهم هما en premier lieu وقتها وين فما un risque de famine نجم يصير وقتها en fait ça va changer برشا كيفاش انا نخدم في البلاسمون تاعي. Mais il ne faut pas oublier que si tu as ordonné des processus هوني dans la file d'attente et que un processus ما لقاش بلاصه في الميموار en fait ce processus il va empêcher tous ceux qui viennent après lui d'être chargés en mémoire. faut faire très attention. ما نجم تقول انت انا نستعمل ان algorithme d'ordonnancement à long terme اللي يحط لي les processus les plus petits d'abord. الحاجه الباينه فيه c'est que les plus petits ديما يلقاو بلاصه في الميموار خاطر حتى معناها ينجموا يركحوا في البتي ونجموا يركحوا في الجران. Par contre le risque que je vais avoir c'est que les processus les plus grands يقعدوا يستناو ياسر. يقول قايل باهي en plus les plus petits باش ياخذ البلاصه كيما هوني الاثنين عمل خذا بلاصه نتاع بروسيسوس très grand. يقول قايل باهي لو كان انا نجي نحط les processus les plus grands en tête de file. المشكله c'est que لو كان يجي انا مثلا عندي 3 بروسيسوس تايم تاعهم 20 الاولاني يتحط في 20 الثاني يتحط في 20 والثالث مش في البلاصه كما انا نظمتهم باغ تاعي دونك الثالث باش يقعد ديما اون تيت دو فيل ميم سي ما لقاش بلاصه اي دونك حتى كان يجي بعده برشا دي بروسيسوس نجم نحطهم ils ne pourront pas على خاطر la file est par définition bloquante. si j'ai placé dans une file راهي la file est bloquante معناها ما نجم نتعدى الثالث كما الثاني يبدا تشارجي. Vous comprenez le problème? Ben,
إجا ناخذ توا le cas نتاع donc ce même exemple. شو قلنا احنا؟ قلنا 5 5 قلنا 10 10 15 بعد 20 20. On va prendre cet ordre-là. Supposons qu'il y a plusieurs files d'attente. Donc, à votre avis, plusieurs files d'attente, quelle file d'attente, elle représente quoi? Les mêmes tailles. Partition. Elle représente Les mêmes tailles. tahid. Donc, on va avoir une file d'attente pour chaque taille. Ça n'a aucun sens de prendre une file d'attente pour chaque partition. Je تعمل deux files d'attente différentes, donc les deux partitions ont la même taille. بالنسبة لي ما فماش فرق بيناتهم les partitions. الفرق الوحيد c'est la taille. Donc, je vais mettre ici une file d'attente devant les partitions de taille 5, une file d'attente devant les partitions de taille 10, une file d'attente devant la partition de taille 15 et une file d'attente devant les deux partitions de taille 20. D'accord? On va. Ah, ici, j'ai mis les processus. 3, 3, 3. Donc, on met 3 ici. تشارج هوني. نحط 3 هوني. تشارج هوني. ومن بعد تحط 3 الأخرى هوني. Donc, c'est quoi le problème ici? لازم تستنيهم حتى اللي يكملوا. Même si j'ai énormément d'espace encore en mémoire, 3 هذا ثالث, il est obligé d'attendre que les deux premiers se terminent. Donc, ملي كنا dans une optique نحاولوا on place le maximum de processus, là on va avoir des processus finalement qui ne pourront pas s'exécuter même s'il y a encore de l'espace. Et là, c'est encore plus frustrant car l'espace il est exploitable. مش كما قبيله c'était des fragments. Là, ce sont des vraies partitions. أنا كان ينجم le processus هذاك يتحط في بلاصة أخرى. Or, puisqu'il est obligé de faire la file d'attente la plus petite qui puisse le contenir, donc il est obligé d'attendre les deux processus de taille 3. Et 7 وين باش يتحط؟ في 10. Le 10, donc il traite 7 et il sera placé ici. Le 12, le 15, il sera placé ici. Et puis le 8, donc je traite le 8, le 10. في 10. Donc, oui. Le 2, le 5. Et le 15, alors regardez le problème ici aussi. عندي 12 مشارجة في 15, عندي partition واحدة برك تاعي نتاعها 15, le 15 sera obligé d'attendre ici حتى لين 12 تفرغ رغم اللي فما زوز اخرين 20 قاعدين يستناو. Donc le problème quand j'ai plusieurs attentes, c'est que c'est vrai que je diminue à l'akhir. L'avantage c'est que je diminue la fragmentation interne à Kawale. Donc vraiment, je ne peux pas avoir mieux que ça en termes de fragmentation interne. Par contre, المشكلة اللي باش تولي عندي c'est que je vais avoir des processus en attente même si il y a encore des partitions libres. واضحة؟ مادام ça pose pas un problème وقت اللي مثلا يتحط واحد تاع 4 تحط في 5 وبعد باش يزيد يكبر ولا 15 تحط في 15 بعد يزيد يكبر ما ينجمش يكبر. Absolument. Très bien. C'est une très bonne remarque. On a un problème en fait dans la dynamicité du processus. معناها si le processus augmente de taille, en fait, وهو يبدا قد في وسط البارتيسيون نتاعو, c'est un problème parce que il ne pourra pas vraiment s'étendre. Alors هوني je ne sais pas comment font les systèmes الحق كيفاش كانوا يعملوا قبل. Est-ce qu'ils vont décider وقت اللي يكبر le process de le changer de partition, يولي يخرج من غادي يعاود يتحط في file d'attente نتاع une autre partition, والا tout simplement il n'a pas le droit d'augmenter de taille كيما يقول لك out of memory ما عادش عندي بلاصه. Donc tu n'as pas le تحب كان عندك مثلا des données مازلت تزيد فيهم يقول لك ما عادش عندك حتى données. Donc ça dépend je pense des systèmes كيفاش ils réagissent, mais c'est une très bonne remarque. C'est vrai. ما عادش en fait قد ما تتحط في بلاصه ضيقه عليك قد ما عادش تنجم تزيد تتحرك حتى خطوه زيد. Bien, donc on va passer la partie الثانية اللي هي le partitionnement dynamique. Donc بالنسبة للpartitionnement dynamique, quand on parle de, alors je connais on a fait la mesure, on a fait l'approche contiguë, et là on va parler de
partitionnement dynamique. Ça veut dire que, initialement, la mémoire n'est pas partitionnée. كما قلنا المرة اللي فاتت تصور انت لينسات وكلها ما فيش حيوط وكلها بطحة كبيرة وكل كلاس تجي باش تقرا تمشي تحط حيط وتغدى. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? On va reprendre le même scénario que tout à l'heure. هوني التايم تاع الميموار نتاعي elle est comme ça. Alors ce qui se passe ici, donc شحال قلنا 5 و5 ça fait 10 20 30 40 50 60 70 85 نقعدوا في نفس مدام donc la taille globale. Oui madame. Madame. مدام بالله في الفيل داتونت واحدة بركة مدام كي احنا عملنا فيفو يا اخي 3 هيك ما تنجمش تستنى معناتها كي عملت فيفو اني معناتها لازم تلقى بلاصة تمشي لها طول خاطر في الفيل داتونت الاخرى تستنى. نقول لك هذاك لو برانسيب نتاع اون فيل داتونت. وقت اللي تبدا انت tu es dans une file d'attente et tu arrives à la tête de la file d'attente. Si tu peux t'exécuter, tu t'exécutes. كان تلقى وين تتشارجا تتشارجا. Comme la file d'attente unique, elle dessert toutes les partitions. معناها كاينك انت عندك كما قلنا عندك 4 جيشي في البلديه ولا عملت كل شيء تجي فرد صف. اي جيشي يفرق تنجم تمشي له خاطر بالنسبه ليك ما فماش فرق انتر لي جيشي. باغ كونتر مثلا ما تنجمش مثلا هي تايم تاعها 7 تمشي تتحط بارتيسيون تايم تاعها 5 سي لوجيك معناها هذيك لا سول كونديسيون. اما هي علاش الناس كل شيء تجي في الصف؟ على خاطر tu as plus de chances d'être servi même si البلاصه اللي موجوده كبيره برشا عليك. هذاك اون لو شوازي بالعاني نقول راهو ما نحبوش يقعد يستنى سيليا دو لا بلاس خاطر رغم اللي التايم تاعو صغير ينجم يكون هو الي بريوريتير. علاش يقعد يستنى الوغ كيل يا دو لا بلاس؟ هذاك لا فيلوزوفي ديريير l'utilisation d'une seule file d'attente. Par contre, l'utilisation de plusieurs files d'attente, elle va optimiser l'espace. على خاطر كل processus ما ينجم يخدم كان في البارتي la plus petite qui puisse le contenir. Par contre, elle va me donner un problème en termes d'exécution des processus. Je peux avoir un espace برشا فارغ alors que je peux avoir des processus qui attendent. هذاك البرانسيب شويه نتاع لي دوز الغوريثم. واضح؟ معناها هي مادام خلطت التيت دو فيل علاش نستنى معناها؟ اي فهمتك مدام عايشك. Alors, اي سيدي اجا نشوفوا ترى كيفاش باش نخدموا احنا لو بارتيسيونمون ديناميك quand on est dans cette في الكا هذا. Donc on va en fait charger les process نتاعي بالواحد بالواحد. Donc je vais avoir un processus تايم تاعو 3 un autre processus تايم تاعو 3 راني باش نبدا نشارجي فيهم بالواحد بالواحد. احسبوا معايا بالله. بون باش ناخذوا 85 يحب لنا برشا. اجا نعملوا حاجه اخرى. نعملوها مثلا قداش نعملوها تايم تاعها 30 ici. For the sake of the example, pour la beauté de l'exemple. Taïrat. Voilà. Externe de technologie. Bien. Donc, حطينا 3 احسبوا معايا كل مره قولوا لي قداش يقع. ومن بعد حطينا 7 قداش ولاو 10 و6 16. ومن بعد حطينا 12 قداش ولاو 28. طب قداش قعدوا لي بلاصه 2 صحيح ولا عندي كعبه ب2 فارغه. ايه توا جيت باش نبلاسي اش مازال لي؟ انا مازال لي 8 و2 و15. اوكي دونك جو فو بلاسي هذوما. توا maintenant je ne peux pas les placer على خاطر l'espace restant ici 2 il est plus petit que la taille نتاع 8 اللي هي en tête de file. ما يهمنيش شنو الالغوريثم المهم هكا عطاني. Donc qu'est-ce que je vais faire en fait? On est obligé d'attendre حتى لين تفرغ لي بلاصه. supposons اللي خرج البروسيس هذا توا ولات عندي بلاصه تايم تاعها 3 فارغه وبلاصه تايم تاعها 2 ومن بعد خرج لي هذا توا ولاو عندي زوز بلايص تايم تاعهم 3 pardon وبلاصه تايم تاعها 2. théoriquement il aurait pu accepter معناتها تقبل لي البروسيس نتاعو. or هما كون مقسومين في برشا بلايص donc je ne peux pas mettre mon process dedans. donc شنو اللي باش يصير؟ ما نجم نشارجي البروسيس نتاعي supposons اللي خرج البروسيس تاعي 7 دونك قداش ولات عندي اسباس هوني
3 و7 donc voilà عندي un espace de taille 10 donc شنو باش يصير je peux charger mon processus de taille 8 ici ويقعد لي un espace libre de 2 نجي باش نشارجي 2 donc 2 عنده soit 3 soit 2 soit 2 وهوني en fait à votre avis وين يمشي يتحط le 2 quand il va être chargé لقى 3 بلايص ينجموا يرفعوه واحدة التايم تاعها 3 واحدة التايم تاعها 2 واحدة التايم تاعها 2 حسب رايكم انا هي احسن بلاصه تنجم تتوالموا اسكو نحط في 3 ولا نحط في 2 2 أحسن بلاصة. باهي دونك احنا قلنا انت فو بروبوزي قول خاطر من بعد ما تعرفش عليه اسكو باش يكبر في التاي ولا لا. باهي دونك فما لو ريسك وقت اللي تحطوا انت في البلاصه الصغيره بالكل احنا اون فيت سوبوز اللي هذه مش 2 ما هذه 2 ونص هاي خاطر 2 قد جات تبدا 2 ونص و3 اما خير نحطها في 2 ونص ولا في 3 معناها اسكو مون الغوريثم دو بلاسمون ici quand il va trouver plusieurs endroits اللي نجم يحط فيهم البروسيس نتاعو اسكو كيف ما قبيله ديما نمشيو في اصغر بلاصه كي بيس مو كونتونير والا هنايا on se retrouve dans une situation différente. مادام سا ديبون من الالغوريثم اذا كان الالغوريثم جاي يختار اصغر بلاصه نحط فيها موجوده والا بوسكو هو ديناميك يمشي يحط من اول بلاصه موجوده. والا مادام هذاك هو اللي نحب جو فو تيستي وي وعلاش ما يمشيش مادام الاصغر بلاصه يعني تناسبوا اقرب الوحده معبيه يعني باش ما تصيرش انت مشيت صعيب ياسر اقرب الوحده معبيه جو سي با ان فيت ما شفت حتى واحد خمم في الحكايه كيما هكا اقرب الوحده معبيه ان فيت تعرف انت كي تقرب الوحده معبيه ما فما حتى غارونتي تقول لك راه الوحده المعبيه هذيك قريب باش تخرج حتى غارونتي لازم تقعد غادي ما تتحركش بونس با كو سو ان كريتير تنجم تبازي عليه خدمه كامله. En fait, علاش اسكو قبيله حسب رايكم je ne vous ai pas posé cette question قبيله قلت لكم tout de suite le process يمشي يتحط في partition qui puisse le contenir توا je vous pose la question est-ce يمشي في الاثنين في 2 ونص ولا في 3 ولا محل بون يجي نقولوا 2 ونص 2 ونص pour que ce soit وهي اسهل لو كان نقول هو التايم تاعو 1 ونص دونك هذه 2 وهذا التايم تاعو 1 ونص. Pourquoi est-ce que tout à l'heure je ne vous ai même pas posé la question قبيله ديريكت مشى لاصغر وحده ترفع عليه خاطر ديجا يعرف لي تايم تاع لي بارتيسيون. لا بون حتى هوني يعرف راه هو ما يعرفش على لافونس ويعرف au moment de chargement du processus نعرفوا قداش لي تاي دي بارتيسيون ديسپونيبل. مدام سمح ليش تعاود لي جوست في مع 2 مينوت حتى شنو هو بارتيسيونمون ديناميك خاطر ما كنتش نجم نسمع. Ben, le partitionnement dynamique, c'est le fait qu'à la base, la mémoire نتاعي n'est pas partitionnée. محلولة. ومن بعد كل بروسيس جديد يصنع بارتيسيون، معناها يجي التايم تاعو 3 يشد 3، التايم تاعو 3 يشد 3، هكا دونك شو عملنا احنا؟ 3 3 7 12 ومن بعد قعدت بلاصة فارغة 2، ومن بعد كي خرجت السبعة مثلا ولات عندي اسباس 7. Donc, je ولا عندي finalement deux partitions. Une partition time تاعها 7 et une partition time تاعها 2. Mais ce sont des partitions dynamiques. Supposons اللي أنا شرجيت واحد آخر 3. فالسبعة هذيك شنو باش يصير؟ 3 يشد 3 الأولانيين هكا ويخلي بعده 4 فارغين. Donc maintenant, j'ai une partition de taille 4 et une partition de taille 2. Donc les partitions changent avec l'exécution. لو كان حطيت ان بروسيس البارتيسيون باش تصغر، لو كان نحيت ان بروسيس البارتيسيون باش تكبر. Et là, la question c'est اللي نحبكم توصلوا لها، est-ce qu'une partition dynamique peut accepter un seul processus ou est-ce qu'elle peut accepter plusieurs processus? مدام Oui. بالله عندي كيستيون تو في الديناميك هنا قاعد لنا مثلا 7 وحدها و2 وحدها بارتيسيون. كي تجي مثلا بارتيسيون 9 تحسبهم زوج بارتيسيونات هذوك مع بعضهم تبدا واحده لوحدها؟ لا tel que c'est partitionné comme ça non.
اما عندنا لا بوسيبيليتي كي نبداو نحكيو على بارتيسيون ديناميك اما لا بوسيبيليتي دوتيليزي سكون ابل لا كومبريسيون حاجه تتعمل مره في الفي وقت اللي يكثروا برشا هذوما الطروف وقت اللي يبداو طروف صغيرات مثلا 2 و2 و1 وصفر 5 وكل هذوكم اون ابل سا لي فراغمون اكسترن شفت قبيله سميناهم لي فراغمونتاسيون انترن هذوما على خاطرهم ils sont à l'intérieur d'une partition. Dans le partitionnement dynamique, on appelle ça des fragments externes parce qu'ils sont à l'extérieur des partitions. En fait, c'est juste des parties de la mémoire que je ne peux pas exploiter. Donc, quand il y a le nombre de fragments externes, on va utiliser la compression. Donc, la compression, c'est un peu la défragmentation de ta disque. وقت اللي تجي تقول انا نحب نلم الطروف الفارغين الكل. Donc quand tu vas faire une compression, tu vas obtenir un truc comme ça. Donc شو اللي عندك 3 12 ومن بعد يقعد لك اسباس كبير de taille 6. Donc tu vas pousser les processus على بعضهم pour libérer un espace qui est plus grand. Donc نحي les fragments externes تلمهم شو يوليو une partition. وقتاش يتسمى fragment وقتاش يتسمى partition. Le fragment وقت اللي يتسمى fragment وقت اللي يبدا trop petit pour contenir un processus schème. Et une partition, c'est finalement un fragment qui est grand. Donc, une partition qui est grande, donc elle peut contenir un processus ou plus. Dans une partition, est-ce que نجم نقبل فيها un seul processus ou elle a plusieurs processus? Plusieurs. Plusieurs, puisqu'on est dans le partitionnement dynamique. وقبل احنا من الاول بالكل كانت عندي une seule partition اللي هي التايم تاع الميموار كلها وقت اللي كانت ميموار فارغه. Donc si je ne peux pas charger plusieurs processus, ça veut dire que initialement je ne peux charger qu'un seul processus mémoire ce qui n'a pas de sens. Donc les partitions dynamiques peuvent contenir اكثر من un seul processus. Par contre les partitions fixes ne peuvent contenir qu'un seul processus par définition. Sinon ما نقسمش باش نقسم. Donc, puisque on a réalisé un partitionnement dynamique, en fait, un processus de mémoire et un processus de mémoire. Donc, il y a eu des partitions qui sont créées. Si j'ai un processus, l'exemple de question un processus il veut être chargé soit dans 3, soit dans 2. Dans quelle partition est-ce que il devrait être chargé حسب رايك وعلاش؟ مادام في الكبيرة باش تقعد بارتي صغيرة باش تصير كومبريسيون معناتها. ايه alors هي الكومبريسيون مش حاجة باهية وما تصيرش ديما رد بالك. اما انت تنجم تقول الكبيرة كوم سا باش نجم سوفيزامون بيجم كي يكبر اوكي ما انا عندي حاجه معناها تصور انت هوني قعد له ما يقعدلوش 2 تصور هوني قعد له 20 كي نقول انا باش نحط في الكبيره كيسكو سا فو دير معناها هوني ملي كان عندي 20 باش نجي نحط له 1.5 هذيك هوني دونك هوني مون سوسي سي با تيلمون باش نخلي له اسباس باش يكبر هوني كسرت لها هكا ولا مي سي كوا مون سوسي ايسي باش ما يخليليش بارتيسيون صغيره على الاخر صحيح على خاطر كي نحط انا 1.5 في الاثنين باش يقعد لي 0.5 0.5 هذيك ما نجم نشارجي فيه حتى بروسيسوس باغ كونطخ كي نحط 1.5 في الصغيره في الكبيره يقعدوا لي ان فيت 18.5 ينجموا ils acceptent beaucoup de processus. Du coup, donc, mademoiselle, ce que vous avez proposé, Tawa, ça s'appelle l'algorithme du worst. Partition. La moins adéquate, on va dire. La moins adéquate, c'est que je vais faire. Je vais faire une partition, on va faire le processus. Donc, l'avantage, c'est que il nous reste en fait des partitions exploitables. مادام كيفاش يقعدوا دي بارتيسيون واني كي باش نجيب بروسيسوس جديد باش ياخذ البلاصه اللي بعدها معناتها
معناتها باش يلصق في 1.5 ماهوش باش يخلي البلاصة وين يكبر معناتها. اي هو راهو البلاصه وين يكبر ما كانوش يخموا فيها يفرق قبل سيتي با سا لو غرو بروبليم. معناها على اساس هو وقت اللي يكبر تو نبدلوا من البلاصه مش مشكل. معناها يا بوتيتر ان فيت يا بوتيتر دي سيستيم اللي يخلي لك ديما شويه اسباس بعد البروسيس ما ياكلش ما يلصقهمش لبعضهم على الاخر على الاخر. جو سي با الحق نتاع ربي معناها سي با كيلكو شوز دونت اون بارل برشا. Mais donc on va en fait bon c'est un problème qui se pose quel que soit الواحد de toute façon. هذاك في الديناميك ديما عندي المشكله هذيك. ما نجيش زاده نجي نقول بالكش يكبر وينجم يعدي حياته كلها ما يكبرش وخلي له اسباس عليكم ما نعرفش عليه باش يكبر ولا سي اوسي موفيز سوليوشن هكا ولا. مادام ماني قصدت خاطر انت قلت بارتيسيون اكسبلواتابل باغ دوطخ بروسيسوس يعني حتى كي يحطوا هو في التغوا مثلا الفان باش تقعد لي زوت بروسيسوس معناتها ماهيش باش تقلقهم معناتها ماهيش ادفانتاج بالنسبه للورست فيت يعني. ايه اما لو فات اللي انت تحطوا في دون هو التايم تاعو 2 وانت تحطوا في 3 ولا التايم تاعو 2.5 وانت حطيته في 3 en fait عندك 0.5 peut-être que si tu avais utilisé un autre algorithme يولي 3 يجي في 3 du coup ما يقعدلكش 0.5 جمله. معناها الفكره نتاع الورست فيت c'est que on essaie de minimiser le nombre de partitions de taille de fragments externes. نقص معناها نقصوا على الاخر le nombre de fragments. sauf que هو راه réellement tu as raison خاطر au bout d'un moment حتى الورست فيت باش يخلط شو باش يعمل هو الورست فيت باش يجي يحط لي بتيت بارتيسيون دون لي غران اسباس. معناها هوني باش يحط 1.5 هوني باش يحط 3 هوني باش يحط هكا باش يبدا يعبي في الغران اسباس هذاك الكل. نهار اللي يجي ان بروسيسوس التايم تاعو 20 ما عادش يلقى بلاصه. معناها هوني لو بروبليم تاعو سي كيل ا بوكو فراغمونتي لي غراند بارتيسيون. Donc les grands processus n'ont plus d'espace. Ça c'est le worst fit. لو كان خدمنا بال best fit. Le best fit, شنو باش يصير؟ C'est un peu le contraire de ce qui va se passer. Je vais avoir donc l'inconvénient تاعو c'est des fragments donc une fragmentation externe كبيره. خاطر كي نجي كل وحده باش نحطها dans un espace اللي يرفعها على الاخر et donc il se peut que يقعدوا لي plein de petits fragments que je ne peux pas exploiter. Par contre, l'avantage نتاعو c'est que les grands espaces, voilà les grandes partitions sont en fait exploités pour les grands processus. Ben, donc, le worst fit ou le best fit, c'est خايبين. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme alternative? حاجة اسمها first fit اللي هو كيف يفهم معناها مش عامل ان كريتير اما جوست يبدا من اول الميموار وهو هابط. اول وحده يعرضها اللي ترفع البروسيس يحط البروسيسوس فيها كبيره صغيره متوسطه ما يهموش. المهم اول بلاصه تعرضه يحط فيها لو بروسيسوس. لافونتاج الكبير نتاع الفيرست فيت سي كو سي l'algorithme le plus simple à implémenter. Mais il n'a pas à comparer les tailles نتاع les différentes partitions ما يكومباريش ما يقدرش ما يهموش معناها. Il s'en fout un peu de ce qui se passe dans les différentes partitions. Juste أول واحدة تعرضه هي اللي يحط فيها. فما un algorithme aussi qui s'appelle le next fit. Next fit c'est un peu نفس الحاجة que le first fit sauf que genre تبدأ أنا عندي مثلا un truc كيما هكا هذا فارغ هذوما معبين وهذوما فارغين on va dire. Donc le first fit يعمل voilà attendez باش نزيد حاجات كيما هكايا le first fit يعمل processus ici P1 بدأ من أول الميموار وجي حط P1 ici d'accord ولا بلوتو سامحني لقى البلاصة اللي ترفع P1 ماهيش هذيك لقاها بلوتو هذيك جي حط P1 هنا بدأ من الأول وهو هابط. لو كان عندي P2 جات من هنايا si j'utilise le first fit باش نعاود نشوف من أول الميموار نجم نحط P2 ici. Par contre, qui نستعمل le next fit, le P1, donc je vais placer le P1 باش يبدا من أول الميموار نلقى بلاصة هون. Par contre, le P2 ما عادش نفركس من أول الميموار maintenant باش نولي نفركس منين وقفنا في P1 آخر مرة. Donc يبدا هابط من P1 هو هابط. Donc il va placer peut-être le P2 ici.
وبيان سور كي يخلط الاخر الميموار لازم يعاود يرجع من قدام. لازم البي 1 والبي 2 يكون بنفس التايم ولا مدام؟ ليه ها البي 1 والبي 2 هوني راني بون. Attendez que je donne un exemple significatif sinon باش ندخلها بعض. دونك عندي انا هون هي عاد باهي عندي انا هوني ما عنديش بون j'ai plusieurs بلايص هنا نحطوا البلايص الفارغه والبلايص المعبيه on va faire comme ça. هذايا التايم تاعها 3 هذايا التايم تاعها 7 وهذايا التايم 3 d'accord. Donc j'ai un premier processus P1 et les time تاعو 5. J'ai un deuxième processus P2 et les time تاعو 2. OK. Donc si j'utilise راني باش نقسمهم هكا هذايا first feed وهذايا next feed. اوكي دونك كل مره نوري شنو الالغوريثم يعطي. سي جوتيليز فيرست فيت يجي البي 1 يبدا يفركس من اول الميموار يلقى كعبه فيها 3 ما ترفعش ومن بعد يلقى كعبه فيها 7 ترفع. دونك il va mettre le P1 ici ومن بعد le P2 نعاود نرجعوا من اول الميموار التايم تاعو 2 يلقى بلاصه فيها 3 ترفع دونك يحط le P2 ici. ça c'est le first feed. كي يجيو نخدموا بالنكست فيد يجي البي 1 من اول الميموار خاطر هو سي لو بروميير دونك ما يلقاش بلاصه هوني يلقى بلاصه هوني دونك اون فا بلاسي لو بي 1 ايسي ومن بعد عندي انا ان بوينتور وقف هون يجي لو بي 2 باش يتبلاسي يبدا منين وقف لو بوينتور اخر مره سيتادير في بلاصه البي 1 ويحط دون لا بروشين كي بيس لو كونتونير دونك باش يتحط هنا. كان هذايا ما ترفعوش يعاود يعمل الدور يعاود يرجع هوني راه معناها غيالمون ما فماش فرق كبير في الريزلتا. الزوز سي ان بو دو فيفو اما فيفو امبليمونتي ديفيرامون كا. سي كلير؟ مش معناها نيكست فيت مادام فيه برشا تضييع نتاع دي سباس في الميموار. هو ما فيش تضييع اسباس ميموار ما انت خاطر انت ما تعرفش عليها انت وزهرك. فيه تضييع نتاع اسباس نتاع الكونتور مش اسباس ان فيت. الكونتور يقول الوقت يقول لك راهو غيالمون دون لي فري سيستيم هذوما الاربعه اش عملوا لهم لي 4 الغوريثم ils les ont testés جربوهم وعملوا بلان ديكسبلوراسيون دوسو et ils se sont rendus compte اللي au bout d'un moment كلهم خايبين. فما حتى واحده تعطيك quelle que soit la situation تعطيك un bon résultat في البارتيشنمون. دونك يقول لك كي تلقى كل شيء خايب يعني كلهم حتى واحد فيهم ما يعطي un bon résultat وقت شنو تختار تختار le plus simple à implémenter. Donc dans les systèmes de partitionnement dynamique, يستعملوا finalement le first fit. من الآخر puisque le worst fit ou le best fit ou le next fit كلهم fit عندهم les mêmes problèmes اللي ينجموا يجيو au bout d'un moment. Donc on va implémenter le plus simple اللي هو ما يتطلبش حتى effort. واضحة؟ Oui madame. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? مادام فيرست فيت و نيكست فيت فاهم فراغمونتاسيون اكسترن. oui comme tous les algorithmes مادام اعذرني انا هوني شو عملت حطيت 2 في 3 دونك عندي ان فراغمون ايسي قعد اللي هو ال1 وهوني حطيت 5 في 7 دونك عندي ان فراغمون قعد اللي هو 2. دونك وي خاطر في البيست فيت احنا قلنا ماهوش احسن واحد اما احنا مادام كي يقعدوا لنا برشا فراغمونتاسيون اكسترن نجم نعملوا كومبريسيون ولا ما انت قلت لنا ما تنجمش ديما تستعمل مادام اي الكومبريسيون سي با توجور اون بون ايدي. كون تو كومبريس لو سيستيم تاعك يلزمو يعمل اون كوبي نتاع لي دوني في الميموار بلاصه لبلاصه والكوبي نتاع الدوني ديك تاخذ برشا وقت. دونك لو كان انت باش تعمل كومبريسيون السيستيم باش يقعد متعطل pendant le temps de la compression. Et donc tu ne peux pas faire ça souvent. مادام خاطر كيك تولي بيست فيت احسن وحده كي نجم لا مانيش حتى هكاكا
خاطر شو تعرف وقتاش نتعداو للكومبريسيون جينيرال وقت اللي تبدا عندي انا اون فيل داتونت فيها بلان دو بروسيسوس قاعدين يستناو l'espace alors donc ينجم لو سيستيم au bout d'un moment il décide انا متعطل الناس الكل متبلوكيه donc je vais consacrer un peu de temps pour nettoyer un peu ma mémoire ومن بعد نخلي les autres processus باش نخلي les autres ينجموا يخدموا على رواحهم والا il peut décider ça وقت اللي مثلا يجي un processus de très haute priorité يحب يتبلاصا وهو ما عندوش espace باش يبلاسي donc ce sont des choix qui sont plutôt difficiles à prendre ماهيش حاجه اللي تاخذها à tout moment donc en fait هو حتى كي تستعمل الورست فيت راهو au bout d'un moment باش دخلت لنفس المشاكل نتاع البيست فيت حط في الاخر ياخذ تولي tu te retrouves avec de très petits fragments donc هاكا علاش يقول لك راهو اكسبيريمونتالمون كي جربوا وثم حتى واحد اللي en général والا la plupart du temps يعطينا de bons résultats en termes de placement. واضحة؟ واضح مدام عايشك. مدام وي مادام معناها لهنا مش كان معناها حتى في الوقت اللي يقعد فيه باش يمبليمونتي ولا حاجة من كي il est pris en considération مش كان gestion تاع l'espace non oui absolument هو كي يقول لك un process هو خاطر هذا c'est un algorithme finalement first fit best fit worst fit كل ce sont des algorithmes de placement l'algorithme de placement il est le plus simple à implémenter je معناها l'algorithme تاعو سهل donc le temps nécessaire pour l'exécuter est très petit et la mémoire nécessaire باش نجم sauvegarder مثلا كان عندك des données تتحقق لهم اصغر فهمت donc on prend ça en considération oui quand on compare les deux algorithmes la simplicité de l'exécution c'est quelque chose c'est un critère qui peut être considéré. Est-ce que c'est bon pour vous? Ça va? Il n'y a plus de questions? Ben, donc, puisqu'il n'y a plus de questions, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, le TD, on va commencer avec le TD et les filles, les mémoires contiguës. Donc, prendre le travail, ça va être très rapide. J'ai mal très rapidement, en fait. C'est juste pour s'exercer un peu, pour avoir des cas. Je ne fais pas la mémoire contiguë avec les chterdem. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, qui va faire une révision. OK? D'accord. مدام Oui. مدام اش قلت المرة الأخرى على segmentation error هذيك باش تقول لنا علاش تصير؟ اي حتى نخلطوا بالسيجمنتاسيون مازلت احنا توا مازلنا في الميموار كونتيغو segmentation c'est dans la deuxième partie de la mémoire non continue donc نخلطوا غادي نحكي لكم عليه. OK? D'accord. Je vous remercie. Allez, bonne journée et bonne semaine. Enfin, demain. Madame, au revoir.